हेलो हाय पिलाने आज आम ये 41 नंबर आरंभ करिया 41 नंबर चतुर्थ क्लास गोटे साइकेल 40 नंबर तो आरंभ करिया क्यों संख्यार 3 जोग कर जोगफल 12 वियोगफल वियोगफल 17 19 मध्यवर्ती संख्या ये 40 नंबर कौन अच्छी ना क्यों संख्यार यहाँ दुई प्रक्रिया हो पार गोटे हूँ यू टोटाल ये गोटे संख्या नहीं बुझे मानने यही गोटे संख्या क्यों संख्यार वियोग कले टोटाल एतक गोटे आम संख्या नहीं जा तो क्यों संख्यार यहाँ गोटे संख्या क्यों संख्यार 12 वियोग कले केते होतिबो ना वियोग फल 17 19 मध्यवर्ती संख्या 17 19 मध्यवर्ती केते 18 ताले क्यों संख्यार 12 वियोग कले 18 हो ताले संख्याटा केते ना ये फेडाण 12टा फेड़ा है पड़क आए जो मिश्रण 18 मिश्रण 12 क्यों संख्यार ना 8 2 10 1 2 3 30 रु 12 गले 18 ताले संख्याटा पाईगले ताले ये पुणी आम जो 12 जाए तो गोटे संख्या नहीं पुणी ये क्यों संख्यार ये गोटे गोटे संख्या क्यों संख्याटा आम जानी तो क्यों संख्यार कौन कौन ना 3 जोग कले कौन 3 जोग कले केते हो 30 हो संख्याटा केते 3टा ये मिसा है पटुआली फेड़ा हो 30 फेड़ा 3 समान संख्याटा 27 यहाँ गोटे प्रकार हो पार आ गोटे हूँ क्यों सेकेंड प्रकार हूँ कौन ना क्यों संख्याटा गोटे संख्या क्यों संख्यार 3 जोग कर जोगफल 12 वियोग कले वियोगफल के 17 19 मध्यवर्ती संख्या हो डायरेक्ट यहाँ कर संख्याटा आम जाने तो ये मिश्रण हो 3टा पटुआली फेड़ा हो फेड़ा हो पटुआली मिश्रण हो 18 ये फेड़ाण 12 हो तो मिश्रण 12 हो फेड़ाण 3 हो भाव में 27 बाहर 41 नंबर को आसवा 41 गोटे साइकेल 1250 टଙ୍କା बिकवा 105 टଙ୍କା लाभ है केते टଙ୍କା बिकी 130 टଙ୍କା लाभ है जदि यहाँ हूँ तार बिक्री मूल्य एतिक बिकला 105 टଙ୍କା लाभ है 130 टଙ୍କା लाभ हो केते टोटाल ये देखा आग प्रथमटार 105 टଙ୍କା है 130 टଙ୍କା लाभ पर केते टଙ୍କା अधिक हो आम आग देखिले 130 रु 105 बोले के 25 टଙ୍କା भर डिफरेन्स लाभ हो ताले से 105 टଙ୍କା बिकला एतिक टଙ୍କା लाभ है ये के अधिक हो 25 टଙ୍କା अधिक हो तो 1250 केते आउ 25 टଙ୍କା मिसाई देले एतिक लाभ हो 130 टଙ୍କା लाभ हो 5 यहाँ 5 मिसाई देवा 5 ये 5 2 7 2 ताले ये 250 ताले एतिक टଙ୍କା बिकले 130 टଙ୍କା लाभ हम 42 नंबर को आसवा 41 42 को आसवा गोटे चदर पर 250 टଙ୍କା दाम लिखा जाता दुकान क्रेता को लिखित दाम 15 टଙ୍କା छाड़देले दुकान 25 टଙ୍କା लाभ है चदर मूल किणा के माने तार गोटे गोटे जिनस जेकोसी गोटे लिखित मूल्य लिखा था बही गोटे माने पेज देखिए लिखित मूल्य लिखा था से लाभ थाए तो लिखित मूल्य के लिखा था 250 लिखाई जी दुकानी से 15टा ये 250 छाड़ कर बिकिला तार भी तार लाभ है तार क्रय मूल्यटा के निहाती हो 200 ये केते लाभ हो 250 ये 15 टଙ୍କା छाड़ कला ताले से ये बिक्री मूल्यटा केते बिक्री मूल्य 15 टଙ୍କା छाड़ देला तार मूल्य के 250 ରୁ 15 ଟଙ୍କା को छाड़ देले भी तार लाभ हो ये ना 10 5 5 4 गले 3 235 टଙ୍କା 235 टଙ୍କା देले 15 छाड़ करदे तार लाभ हो से कहे पुणी 25 टଙ୍କା छाड़देले दुकान 25 टଙ୍କା लाभ हो 15 टଙ୍କା छाड़देले दुकान 25 टଙ୍କା लाभ आहरी 25 टଙ୍କା लाभ हो क्रय मूल्यटा के लिखित मूल्य 15 टଙ୍କା छाड़देला तार लाभ अच्छे तार केते लाभ हो ना आहरी 25 टଙ୍କା लाभ हो क्रय मूल्यटा निहाती 25 टଙ୍କା फेड़देले लाभ हो बाहरी पड़ो 5 5 गले 3 गले 1 200 किना मूल्यटा के ना 210 टଙ୍କା हो जहाद्वारा कि ना से जदि 25 टଙ୍କା ये 25 टଙ୍କା लाभ पाँच मैंने जोटे बिक्री मूल्य से 25 टଙ୍କା फाटिले बाहरी पड़ क्रय मूल्य तार लेखा मूल्यटा 15 छाड़ देकी बिकला तार मेन मूल्यटा के मूल मूल्यटा ना तापर को जापर कौन अच्छी ना 99 गुणन 99 मिश्रण केते 99 100 हो देखिए 99 गुणन 99 मिश्रण केते हेले एटा ए मिश्रण केते 99 100 हो ये कौन है को गुणन है यहाँ कौन यहाँ लिखिदी डैश को डैश लिखिदी
ଏପଟେ ମୁଁ 99 ଅଛି, 99 ଲେଖିଦେଲି। ଏଇଟା ୟା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି, ମିଶାଣ ହେଇଛି। ତ ଏପଟକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫେଡ଼ାଣ ହେଇଯିବ। 99 ଗୁଣନ 99। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 99ଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି ନା 99 ଗୁଣନ 100 ଲେଖିପାରିବି। ଏଇ ତକକୁ ମୁଁ ଏଇ ତକ ଲେଖିଲି, ଫେଡ଼ାଣକୁ ଫେଡ଼ାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଲି, 99କୁ 99 ଏଠି ଲେଖିଲି। ତାହେଲେ ଏଇଠି 99, ଏଇଠି 99, ସାଧାରଣ କେତେ ଯାଉଛି ନା 99। ତାହେଲେ ଏଠି 100 ଅଛି, ଏଠି ଫେଡ଼ାଣକୁ ଫେଡ଼ାଣ ଚିହ୍ନ, ଏଠି 99 ସମାନ, ମାନେ 99କୁ 100, ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ମାନେ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣନ। 99କୁ 100ରେ ଗୁଣିଛି, 99କୁ ଏଠି 99ରେ ଗୁଣିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି 99 ଗୁଣନ, ବ୍ରାକେଟ୍ଟା ଉଠେଇ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନଟା ଦେଲେ, 100ରୁ 99 ଗଲେ କେତେ 1, ତାହେଲେ ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ଟା କେତେ ନା ଡ୍ୟାସ୍ଟା ହେବ 99। ତାହେଲେ ଏଠି ତାପର ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା 43 ତିନିଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 59, ଏକମ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 39। ଏଇଟା 44 ନମ୍ବର। ତିନିଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକମ ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ଯୋଗଫଳ କେତେ 59। ଏକମ 68, ତାପରେ ଏକମ ଓ ତୃତୀୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଏକମ ଓ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ 39। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସାଧାରଣ କେତେ ଯାଉଛି ନା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଲେଖିଦେବି କ'ଣ ନା ଏକମ ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ ତୃତୀୟ ସମାନ କେତେ 69। ତାହେଲେ ଏକମ ଆଉ ତୃତୀୟ କେତେ ଦେଇଛି 39। ଏକମ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ କେତେ ଦେଇଛି, ତା ବଦଳରେ ଲେଖିଦେଲେ 39 39। ମିଶାଣ 2କୁ 2 ଲେଖିଦେଲେ, ତାହେଲେ 59। ତାହେଲେ 59 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। 2ଟା କେମିତି ବାହାରିବ ନା 39ଟା ସହିତ ମିଶା ହେଇଛି, ଏପଟକୁ ହେଲେ ଫେଡ଼ା ହେଇଯିବ। 59 ଫେଡ଼ାଣ 39, 69 ଫେଡ଼ାଣ 39 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 9 9 16, 5ରୁ 3 ଗଲେ 2। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି 2 ଓ ଏକମ, ଏଠି ଲେଖିଦେବା ନା 2 ମିଶାଣ ଏକମ ସମାନ କେତେ ନା 36। 2 ବଦଳରେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି 20 ଲେଖିପାରିବି। ମିଶାଣ ଏକମଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ 36। ତାହେଲେ ଏଠି ଏକମଟା ଏଠି 20ଟା ଏକମ ସହିତ ମିଶା ହେଇଛି, ଏପଟକୁ ହେଲେ ଫେଡ଼ା ହେଇଯିବ। 36 ଫେଡ଼ାଣ 20 ସମାନ 6, 3 ଗଲେ 1। ଏକମଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତୃତୀୟଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଲେଖିଦେବା ଏକମ ମିଶାଣ ତୃତୀୟ ସମାନ କେତେ 39। ଏକମ ବଦଳରେ କେତେ ଲେଖିଦେବି 16 ଲେଖିଦେବି। ମିଶାଣ ତୃତୀୟ ସମାନ କେତେ 39। ତାହେଲେ ତୃତୀୟଟା କେମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ନା ତୃତୀୟଟା ବାହାରିବ ତୃତୀୟ ସହିତ 16ଟା ମିଶା ହେଇଛି, ଏପଟକୁ ହେଲେ ଫେଡ଼ା ହେଇଯିବ। 39 ଫେଡ଼ାଣ 16, 9 3 3 ଗଲେ 2। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ତିନିଟାକୁ ମିଶିକିନି 39 ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମଟା କେତେ ଆମର ବାହାରିଲା ନା 16। ମିଶାଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କେତେ 20। ମିଶାଣ ତୃତୀୟଟା କେତେ ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି 23। ମିଶାଇ ଦେଲେ 6 3 9, 2 2 4 2 2 4 4 1 5 69 ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 44 ନମ୍ବର 50। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼।